birthday ka nag-adlawan ta sa? Hi guys! Gusto ko lang magpasalamat kay Ma'am Donita Rose sa binigay niyang birthday cake. Ito guys, from Donita Rose, from Dayandan Society. Yan. Ma'am, maraming salamat sa pa-birthday mo sa akin. First time ko birthday ka nag-adlawan ta sa? First time ko talaga na makatanggap ng birthday cake. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Donita. Happy birthday to me. Eras.